Zamun la Musa, Assemblée nationale Tawar Saba, Abzinda Pabre, Polihanambale Cols Mbebene, Tiwakat Kanga Ministre de Singeta la Fie, les Bams in the FAI Benenge, sous le Tao Dam d'Ab Sonne, et dans ton basse, un Brakina, pas un enfouré, Brakina Saman Songre, Rendem Sambi, c'est fin, il capne au Toendene Azuma, l'année sa parade. Yasida, Bangeti, Burkina Faso, Nore, Tawar Saba, Latinele, Assemblée nationale Tawar Saba, Zame bize kamna ore nanken poli ramba l'école kasang simbe pabre de bonti académie de police ya 5e nepsam bonti 5e promotion wa simnangi et yibe ya Canada mu yibe pokombala labze kamna ore nan to angese tumda rawlo singa toto on découvri on sarla peta pokate tumda yesoma rende bangi ya top 5e surga men gestum da rawlo option de bam ko wala piga absam bonti commissaire dan ya bam piga absam bonti officier de police bam ya bam ko baka rende to kam pam venam ne sene assemblée nationale to zin bene bam la woto ne Alassane Bala Sakane ton wakane pabraka yubera académie de police at wilitia école kinga on forme police nanamsa tide wa bale fa nyakayam na kostondo ton ye bayuna kadaka la bon kostonna katon sakande yenge ya assemblée nationale yuringa tide mimiti ton me hembe tumna zuga ya assemblée nationale yuringa la ton me sa dan jeté tumno donc ya assemblée nationale la bo ya kama ma sakan la bo de ya zine sotu ton waruna nanding wa sohneba ti bayorga tumna menga nankatay la tile ton waruna wa sohneba nge bam mizuluese nge tumna hanayi toto larwa me diyan blame ton je pierre blame balabia bam kwabara la piga karimbisi ya commissaire dam ya bam piga karimbisi ya officier de police ya bam kwabara la hamma no konkura wa nanti basara e fa pa mame nan lib tumzinge den ton tawada me tip mome tuma me ton pierre bisikanga ton me ngaye ka tumni la ton nonga tumdwa ya ren so tir pierre la yele tip kel manwoto ya woto la ton handata tumna hen tumne bi bang titenga nan kenga tore leso haneta ban wiligiba e na se koronga ya sida e na kin temsa on tume ton kosubla me tibe yi neba ya tumdba he yi tumdba e na ndie yo ba wan kale bi police wa ne hen tar bangre bi bang se ti ba wan kan nonfo mangara han ki fujugo ka tun yake yibi ningar wilgame tib tal wore ni nimbuide bam han nan kola bale nimbuida men ko on bamba ti bamme ko on nimbuida ti wor hen keb suka bam tumda men kalebe nimbuida men nan tum nan ko bamba rende nebsono wala na pasa ke lamwa karkanga menese ni singeta nimbuida Burkina Faso nimbuida la fayele professeur Charlemagne Wetrauko bamme zekabna wore zamandara si on kiura simpisi la yibu on tiang sul kasan ningum sambonde fédération des associations islamiques FIB kwayra la tetili lamba sulbu totor fan utabti sul kasanga rende bim sula tawar sabaya alagi Umaru Zungana red ministre sinkiang be nanwa arengan to ko same na wana posla da kelan ko se obdo se na yilan to nyar bamba optum da pour la bia ko se sula tawo damba to tal sagal se winir bu to ne adam bisa to sake ngwa commencer 5e dem pour dire sankana wakat kan to biolo menga ndolo menga tere pa mboba 5e covid 19 rawlo ti bakan ranyo kofie obasa wa kyang no mi kamti etebe ton ba kwala ne bie ne sungalo watara zin bene ministre la woto na Charlemagne ton wa zabra nan pus communauté islamique absola to damba nebnem buida fa bala ton wa ministère de la santé wa zingi wa wale tumna nan tuma ton danga kapambi rona zakat kara wa pus la de rabzelemde tet kelman deruna abingi de la dose la dlebem bonsba to son ton te zabne banwen an kitenga banwen ya bon ya coronavirus yam la hamiti coronavirus awan ki ton tenga depuis on comme stondo on boton panga la ton singa ne zabre on va pam zabtir ya soma tourner borbo de bon vaccin contre la COVID-19 pipi borba ton pama boneti AstraZeneca yibi so waton nan pam zamo boneti Johnson & Johnson de ton wa bon communauté musulmane
bien tondo on son sagal nimbuida top sac des vaccinations contre la Covid-19 aya bum nan koltondo ngunu tonne be bara ni Covid a bara la communauté islamique a sakame y est tourna yara tondo bala ton han sing borba tek depuis kuni hulo rahma yirare communauté islamique a to dama rambe ne tondo en sakan des vaccins lati lampi depuis la kanga bam zoin lui sap toro en sac y est vaccin ya un tal vaccin mais ou mon cas un quitter tu ton wa ton pa vaccin donc ya boum na konton panga na yiti ton zabne bara renda bam ko esara woto na mosa de wini kam tinan to ambasa ne mbrakina bangete ministre pour ta ngini singeta le ratu mbo yangete ministre pour ne singeta nuktu ndamba ramba Louise Ango ampa se brakina ta wasaba sinya ko no resa tibam ya Suleiman Ouattara za mandara atati ya yiruna yibara bala runa arzumation kura simpisi le tabo mana nuktikle le nuktikna ya brakina sinanya ministère ni singeta le ratu ma nen tumte do la wanto yida son warba tum tedo wini gam tsan ligre sin 15 nan tum kan to am pam pitsko ata million pigla yibla tous kobra rende tonget son warba sundara wini gam te sa sundar zal sabamta bamba tous ko tusonu le sa nan sundar sonten man pe mbeda e bamba ya bameta bam piga rende nan to am pam 20 nam nen tum kan fangel kapi Élysée Cabré Nenuktik kanga brakina ni ministère ninga singeta le bala nustuma yel soka Ariab na tonga ministère cinquième projet ningap santiki tiab mom pam sunda tusanu en son mugor ton tenga pora projet kanga be vuka yipsoba avuka yiba pora ya sunda tusayibu la koboso la pista la ministère rata na ile son wurba Brakina Ramsantik Nugotoa, ya sundat piga, model ninga sambonti large banda, labna kom ministera, a ligida yikase 4 million pila yibu. Yibe waton suria noro, titon permanente Brakina Ramnyakiyam, naya ministera, ne sundar kune, tinanya sungorba Burkina Fasoka, in Kiang tumna tore, titon sunome. Ter pour do baraka pour ministère baraka la pour brakina ram baraka ne yam yak ningab sanyaki nanya tumna ministère ton 80% sa tibala singa han kose ha 2018 to besoin konton sondad hanta tusa yile zaka donc sondad handa tanta tusa tabo en ket na mane en leka programme ningab handika ti brakina bi cassette songo n'impak kwilimsa ne deuxième phase hana ya man 5000 métiers wa mbasa la bam tema menga yetibam nan kon sunda ya sunda beda ti tek tum na menenga li passé projet pipi vuka singa yum tuse yibla pila ni wantek yum tuse yibla pisi ya sunda tuse yila piso pe la pamia en puis l'armentar sur son word sunda senta bam ko bisi la pisnula tabo labkel on son word sympathique l'armentar sur son tabam kwabra ministère ta dam kota pakanta sa to man wala brakina na yilam pam sudan tusa nuwa on son word baton tenga pora tia Burkina fan Afrique barka Élysée Cabré bangati ne son worba koy se sampa miare ne sundado ne brakina namba se dunguna kibaya rende tonde sampa me tiene wa tonta una arzuma pose la barquesco et na yo comptable sectene wa son watela la yikita sungalo watara bam nandu kane ya ni soma rawda wotone una sosala kuna kambela
Kaseka ko da do yongona do ministre sigino kata kelen abolo kuna Salman Wedrago anaka ko femo lo tarabo salamo ka joklu bawla me FIB kaseka klifal kano kaseka le blastra ka yensen kata baranjime duna angata jamana kona kata coronavirus kele koko fanfe kaseka o dina don la don o kaseko blastra kaseka to ka son e wani nim frakene kaseko ka sumo no yere tanga fana kibara flana ka yensen kata bado ko amogati na sisa ka kan amseka fero soro fere mon dowrete kaseka koroshilu do sanu fere ministre sigino kata jagunku kuna ale boraka munumuno salo ka kaseka flesano fere commerçant mo be munonsa yurkura ane kaseka kuntan fere kadi adama doma o yeboloda o kambalma Burkina Faso te don kan bogo anikle comme ya fatu comme be lamsa do membena anga binshankalo kle muga ane flama sanwa fla ane muga es bidam jumado membenbe anga binshankalo kle muga ane sabama sanwa fla ane muga ane kelen konana anga klifa foriba aw kelen lebe lageli amata damne kunu ministre sigino kata kana bolo kunu Salman Wedrago anaka kofa mugo olu tamake katabo minye sulamo ka joklubala mi FIB kata akta akifal kanoyi o kaseko blastra kanyasin kata barase me blando 5 ans kanyasin katoka kaseka famere karo nere chichide wakene ka ane kwala nebie uluka serefleni ni kala bonya baye kanyasin kata sulama ka jokuluba mun sigine fleni ewo oye FIB ministre musigino kata kana bulu kuna anaka kofemo alitara nyada o kan kaseka foye ko ni chekunu une obobara mikara oko bulu faranyonka era kwa kwale katama kanyasin katofa fa adanbe katabla mi coronavirus barasema blanbe 50 wakati na ani kanyasin katafraji komo fora kata coronavirus kala koko famfe kabni akili o damna anga jamana konna nanoni bi samia kalo klefla konna na foka na se bimado o kera sobe adama de wa bi saba ani saba o lo kera kaseka chiri soro o senfa kata AstraZeneca famfelala ministre mtanu kata kenya bulu kunado aliya yera kafoko chano ko abibuli le kambora dogorete ka di sulama jokulu mo kaseko bulu faranyo kan kaseka to mo kaseka sone e wani fragi mlo kana siga la aken kusebe sabu dunia fonta ka jokulu bulu musigino kata kenya bulu kuna OMS o ya awali AstraZeneca temele kodo o yeka yela ka foku fragi wurelo bina dum ambulo koro ka yensin kata coronavirus kala koko amemi wure ko Johnson & Johnson wi America de mbulo stradio unana ka sekanga minyi chiri fanga di oma chingi fanga di kata ay wani banane fanfelala o kofa do fragi wure fana abelanyi na ka sekado o Pfizer ani Sinopharm o bina na lon na tawla na la sono bina sekana do ka sekado fra anga chiri fanga bulo damasunka anga jamana konnana unana ka seko firfir latige wa o manu mi baranjin ani framu menana do anga jamana ko hakli siku kusebe mi islamo ka jokulu ko sabu no ko ka kirin ka dowerete o bu lu yelo tanga ka seka wa adama de no ka sigdo no ka lu mo yelo tanga fana ministre ko alina na ka seka islamo ka jokulu ba mi FIB ka soko wolele kan yino fo ka soko dala kan yina ka seka le blastra jango ka seka ni kuna wulu no stroka wazuka no mizuru la ka seka mo la do ka nya ka san mi fragin na faku ko kana sika fo ilula ministre ya ka foko ale no son de lo kusebe sabu aboni ni yorona alele ku aleka kuna wulo dafala kaba mi islamo ka jokuluba o ya ka foko lu fana no son de lo no obina ko be ke ka seka blastra jango ka seka kuna wulo soro ni kelen kona sabu anafa ya ali ulu tale nyingar chama blara kasa anisiga siga mbe kata fragine kan ako basti fo itala ale yere ake evo fo bi mu yere islamo yere ka jokula ale fana série de kwale ake evo fo bi fo ma le soro abala nyina islamo dento nyo focus son ni fragine sabu no yere sutra o ko lu mo lo sutra ni coronavirus ye amtana nga tibara flan comment ma fara ci gono ministre so musigino kata jago kunkuna anga jamana konna do o ka baraka dam musigino kata sanu fere takama ci ko roshil kura anga jamana konna no bora kase ka mun saloke o yayara ko ka foko ay bo sanu fere be ci ko abdo bakira yurkura kase ka famere ko lasina watara anne ambalon so madame kunante sogodia uluti anka cide kana ka o yimi soro kana dama anko laje kase kato miye sani fere songo kana seka yele anga sufio konna do ministre som sigino kata jaguko kuna anoka barakada sigino kata sani fere koroshiliko kuna uyitamake kata bo miye sani fere mogo fe kase ka file obu fere kera chogole sara bolo mutu ata oni nyogonche alaba tulundo wa fen chama songo yella fen do makan dumuni ma wudu na dugu kono ani libili ka dono mana ye dugu kono be chama do ministre bora bi kwa baraka journaliste ka yira abi minke ka obe e barbari katama priu kana yele e mana mi dubi do mo ba duma keke mana nyana mai ani libi kana ke doni kono ni mana ye du kono
kabini janvier kalo la fo kana se ni binshen kalo tile mugan kɔnɔna do o kɛra sababu o ye munumunu salo kɛ o kɛra sababu do o y'o bolo da fɛn caman kan kɔrɔsili mun kɛra ka taa jagokɛ la waga 18 ani 4 ani 28 nin tɛ dɔwɛrɛ do ka se ka dɔ fara wa sanni feere ka kɔrɔsiliko kunna an ka jamana kɔnɔna na terrain kan an ye prix dɔ ye minnu man ɲi o commerçant ninnu min tun y'o prix ninnu pratiquer o ye sarali boli o kan dɔw ka minɛn fana tun b'a kan dumuni ma o minɛn ninnu cɛra dɔw fana tun bɔra ni minɛnw ye libilibira ou bien tun donna ni minɛnw ye libilibira o fana minɛna sarali bɛnna o kan ni sarala bolila mɔgɔw kan wari sara bɛ se ka kɛ a ra prison taga bɛ se ka kɛ a ra barakɛda min sigilen ka taa kɔrɔsiliko kunna do kabini wagati la do o kɛra sababu ye ka se ka kunna wolo mun sɔrɔ ka munumunu salo kɔnɔna do o ye bonjɔ nɛgɛ mun sara ka se k'o laminɛ min man ɲi mɔgɔw bolokɔrɔ o y'o bila sugufiyɛ kɔnɔna na a tɔnɔ waga 1 ani 150 olu sera ka minɛ o bolokɔrɔ min ye ka ɲɛsin ka taa tolu cɛjugu mun o ni tolu kolonkolon mun o b'o feere sugufiyɛ kɔnɔna do o kɛra sababu ye ka se k'o tɔnɔ 109 ani 771 olu mɛnɛna mɔgɔw bolokɔrɔ min ye dumunifɛnw fanfɛla min torra o b'o lafɛla mɔgɔ kan do a tɔni 2 ani kilo 25 olu minɛna sariya bolo o kɛra sababu ye ka se ka jagokun kɛla 2 ani 964 o y'o bolo da olu lo kan min sariya bolo bɛna bila o kan ka ɲɛsin ka taa sariya mun bilan bɛ sen kan o bɛna se k'o labato o kan o senfɛ yɛlɛmani caman o dabilala sen kan ka se ka don min bɛna kɛ se ka fanga di o baarakɛdalu ma o ka se ka kunnawolo sɔrɔ kɔrɔsiliko fanfɛla ka taa sanni feere yiriwaliko fanfɛ an ka cibariya laban an bɛ taa bɔbɔbɔ de la so ka yira k'a fɔ k'o ye donba se ka taa ladiliko fanfɛ ani kunnafoli diw ma ka ɲɛsin ka taa min ma 100 a ma 80 o tɛ ni kunnafoli ani ladilikan ye ka ɲɛsin ka taa adamaden ka jigisemako lakandako fanfɛ o ɲɔgɔn ye ba ni ba sigira ka bɔ sɔrɔla ka bɔ min ye jɔkulu min tɔgɔ ko SBE Burkina olu ye kɛrɛma jɔkulu segi dɔ ba o kɔnɔna na o tɛ dɔwɛrɛ ɲina ka se ka fɛɛrɛ ɲini fɛɛrɛ min ɲani ka taa u ka kunko kan ka se ka famare kɔrɔ kabini RTV de b'o de la so mane kan ani Absetou Bokoum o ka seere filɛ nin ye k'a lɔn ko mɔgɔ 100 kan 80 ɲɔgɔnna tɛ ni dɛmɛ ye faama bolo fanfɛla ra ni o mana ka sara sɔrɔ an ko min ma protection sociale o jateminɛ bɔra Inspire Burkina ka tɔnboloba de fɛ o kosɔn faso tɔnboloden 8 jɛna ka Inspire Burkina faso jɛnkuluba in sigi walasa ka fɛɛrɛ yaala o kunkankow kan ni o kɛra ni kumaɲɔgɔnya ni sigikun ye bi sia an ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la bi sɔgɔmada in na pour que ka se ka mɔgɔw ladɔnniya protection sociale ko la mɔgɔ minnu bɛ bolola baara kɛ ani mɔgɔ minnu bɛ sɛnɛkɛlaw ani mɔgɔ minnu tɛ se hali foyi t'o fɛ mais olu o tɛ ni protection sociale ye a dɛmɛ sɔrɔ kumaɲɔgɔnya min ɲɛsinnen don bolola baarakɛla sɛnɛkɛla o n'a ɲɔgɔnnaw ma walasa o ka faamuyali sɔrɔ wa o ka o nin don ara cogo min na n'a sɔrɔ faamaw bɛna filɛri kɛ ka kɛtaw waliya an ka jamana kɔnɔ o ye layidu dɔw ta programme dɔw bɛ yen voilà et puis la loi dɔw bɛ yen mɔgɔ kan k'a dɔn fɛn min b'a kɔnɔ o ka se ka protection sociale sɔrɔ ka se ka mɔgɔw ladɔnniya bololabaarakɛlaw sɛnɛkɛlaw ani mɔgɔ minnu tɛ baara yɛrɛ kɛ ka se k'o ladɔnniya o la loi ninnu na ani o programme minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ voilà ani jamana kɔ kan yɛrɛ parce que jamana kɔ kan o ye layidu dɔw ta OIT Organisation Internationale du Travail voilà pour que protection sociale ka se ka basigi jamana bɛɛ kɔnɔ voilà mais an y'a ye o la loi o y'a ta mais an ka jamana hali bi a m'a bolo nɔ bila la k'a fɔ ko a sɔnn'a la voilà o ye convention 102 de l'OIT le Inspire Burkina bilara sen kan san 2014 o jɛɲɔgɔnw bi sɔrɔ an gɛrɛfɛ jamana damani na ni o hakilina kelen ye min ye ka fɛɛrɛw yaala jamanadenw ka dɛmɛ sɔrɔ faama bolo fanfɛla ra ni o mana kasara sɔrɔ balma Burkina Faso tourisme kalbaga an b'an ka bi ka tile kunnafoli cɛyantɛ n'ala ye lɔgɔkun wɛrɛ yɛrɛ na b'aw sɔrɔ ni sigiyɔrɔ kelen ni kunnafoli wɛrɛ an ka baara bɛ taa mana alibele a kelen bɛ an lajɛli la ani tile
tawaɗo Burkina Faso meɗen dow inde leydi Belgique hannden beete o tawama ɗum wonno le nokku Sifop o hawre ɗum wonno hoorejo fedde ɗum wonno baali politique aji lundiɗe laamu leydi meɗen haala ɗum wonno joni kay gollidal hakkunde maɓɓe wonno koɓe kaali le kibarji meɗen hannde en garan kaali haala muɗum maroɓe Burkina Faso jango oɗon goodi waldere no anditire syndicat kan wonno ko darontoɗon jango e wallude ɗon joni kan saɗɗaji moɗon feere ɓe gaɗi kawrital faɓe kawri kokoɓe kibaruji faɓe kumpita suudu baba golle maɓɓe le gallure Bobo Dioulasso sakiraɓe rewɓe worɓe ɗe wonno toɓɓe kibaruji moɗon bisimilla moɗon koni on ñalli e jaam hannden arjumare Allah jaabu duwa o meɗen arande fuu en jahan nokkugal Sifop du hawrundinano baali politique aji lundi laamu leydi meɗen ton wonno to joni kay hanno neɗɗo beteɗo Edi Kombiogo e tawti ɗum wonno notontoɗo ɗum wonno leydi ɗum wonno Belgique le Burkina Faso o wari o hawri Edi Kombiogo fendaji kawrital maɓɓe ngal o warano fa o daara noye wonno no Sifop gollirta e tawti joni kay hanno ɗum wonno aadiji ɗiji ɓe mbawi adidinde kamɓe ɗiɗo ɓen no watta fa taw joni kay nafa ɗum wonno leyɗe maɓɓe ɗiɗi ko ɓuuri fu Burkina Faso ele majjum ɓe kaali haala ɗum wonno no leydi meɗen jooɗori hande le banggal denagu e bangal ɗum wonno rafi denago e tawti ɗum wonno bangal joni kay wallude ko ɓuuri fuu yimɓe ɓe ngala bawɗe ɗum fuu e tawti bangal fa hande no ɓantare leydi meɗen ɗum fuu ɓe kaaliɗo e ley yewtere maɓɓe nde wakkati muɗum du Sifop kam du holliti do inde ɗum wonno Edi Kombiogo kesso gonga Allah ni garangal makko ngal na moƴƴi sanne sabu hokkamɓe wune kamɓe du fa ɓe kaala ɗum wonno ɓe kollita ɗum wonno neɗɗo ɗum wonno leydi Belgique o hanno saɗɗaji ɗi ɗum wonno kamɓe du ɓe jiyata hannde tawa jomum en du hollitaɓe joni kay noye wonno no ɓe mbawi waɗude ɓe gulto e dow saɗɗaji han ɗum e bandu ele banggal ɗum wonno joni kay wallitinde mintere en heɓa guineji gollitilɗi fa ɗum fuɗa heɓa ɗum moƴƴa e miccinde ɗon du hano gollidal hakkunde Burkina Faso meɗen e leydi Belgique yo duuɓi ko watta noga hikka ɗe leyɗe ɗiɗi fuɗɗi gollitinde wuddu hano gorko mo joton o ko ndelle ko watta ɗum wonno rawani ɗum wonno wakkati lew tuba ko septembre nde wonno ko adi golle makko o fuɗɗi gollude le leydi meɗen ɗo en jaran yeeso joni kaale haala fa hande le bangal habdude rafi denagu hano batta laamu darono ko ɓuuri fu ndenagu leydi meɗen keŋal nde o aadi joni ka e waɗugol moƴƴere ko ɓuuri fu o hokki police ɓe ɗum wonno moƴƴe ko ɓuuri fu hande joni ka mobilaji gollitilɗi e tawti guineji goɗɗi fa hande en heɓa kamɓe ndi wallito le golle muɗum milliard goto e milliuji keme jeenayi CFA meɗen wonno ko ɓe ɓe gultini fa ɓe coodi ɗum wonno ɗi guineji en jahan kettinoɗen noy ɗum fu ɗum yaari en kettino mobilaji ɗi jaɓe natta le muɓɓoye ɗiɗi e tawti guineji mbawɗi suurude laamu en wakkati hamde nde ko watta ujune e keme joyyi yo ɗe moƴƴe wonno ko police en Burkina keeɓi Maxime Kone batta laamu halfinaɗo ndenago ɓiɓɓe Burkina Faso kan wonno ko hokki laamu en moƴƴere nde jungo e jungo buuɗi guttinaɗi cooda ɗi guineji yo milliard goto e milliuji kemede jeenayi CFA meɗen ceede ɗen du yo le keesol buuɗi leydi meɗen itta ɗi guineji waran ɓeeda jogola laamu en fa ɓurani ɗum yo dabere nde hoorejo leydi men adi heese ni fa min keɓana laamu en jogola happa bawɗe amin miɗen kaɓɓi anne e heɓande ɓe ɗe ɗotidde ɓe sabu hana min joppa wallude ɓe ke leyɗe janande waran walla ɓe wona noon de sabu ndenagu ngun yo enen wandi tafen yo gouvernement ɗum wandi guineji ɗi yo daraniɓe ndenagu leydi men kamɓe en wonno ko hokkaɓoy ndelle Maxime Kone na yamiri ɗi guineji jaare law kokke goniɓe na dari fa jaam heeɓe Burkina min nani konngol batta laamu ami woɗi so Allah jaaɓi guineji ɗin jottinoyte kanuɓe hokkede Maxime Kone holli ke so Allah jaaɓi seeɗa faaɗo laamu en fuu keɓana guineji gollitilɗi tawa lobbi mbawɗi huntude haaja ayo gasi jonin en tawoyte gallure Bobo Dioulasso kaalen haala maddi ndelle keɓon famude fedde wonno ko joni kay joƴƴina jango nden fedde kam wonno ko jinganta maroɓe yeeso laamu ko anditire ɗum wonno syndicat e ndelle kamɓe duɓe kawri kokoɓe cibaruji keŋal nde fa ɓe kolla ɗum e wonno koɓe jinganta e noyi wonno no ɓe anni gollide no watta fa ɓe keɓa ɓe jottina aadiji maɓɓe ele banggal maddi toon le gallure Bobo Dioulasso toon en jahan kettinoɗen fa hannden no wonno ɗum fu ɗum yaari jango ano maroɓe Burkina oɗon jogui fedde na anditire syndicat e francire nde fedde kam daranta maroɓe kan sapponto gouvernement wakkati gomma e wattande golle madde yilgo yo ɗi aadiji wonno ko hooreɓe fedde nden adi
wodi na be kaaja yottinde dum wonno aadiji din be noddi kokkobe kibaruji le gallure bobo julaso fa be kumpita suudu baba. On va faire des formations essentielles. Min daban heba marobe andita noy sariyaji leydi men worori hande hano joni durwo so ori ne imum faaso yottaken ladde balere tawi hudo na heewi laato ken jonka ko tiggitinte no saami wodi ko timete hebama tawale ladde den jiya durede sona be andine dum. Voilà ce que ça peut apporter. Ndelle horebe fedde nden daroto e gollude fa marobe kambo e ndu keba wune sabu wakkati fu ibe gondi e sadda sona batta laamu mabbe ndarana be. Il y a plusieurs zones eɗen nana woto fu ke nokkuje kewɗe wonno ko ittana kujje ɗo mbawi durude amma maroɓe jetta handen ɓe ngala ladde wuuɗi minen du ele anni ami min nananke battale laamu halfinande maddi hokki joom en kujje nema fa ballito e ñamnude kujje muɓɓe amma ko wiyete hokkama ɗum e ko hewtitinto maroɓe wana goto hawta feydu tawale nde ɗum hokketeno nde yo maroɓe wonno ko inda ça vient au nom des éleveurs fedde jinganore maroɓe nde yo lewru tubako jeego ɓulli hitande nde goniɗe nde wonno ko nde waɗira ko hooreɓe waldere nden piloto di yo tawede haddu Burkina Faso heɓa ɓe jingana maroɓe futa tawa ayo gasi jonin en tawrete fara diwgu meɗen Sahel gallure duuri na wonton fedde na antire UFC duuri kam du aadi joni kay e wallude hano yimɓe peruɓe saabe rafidenago e yimɓe meɗen gure far ton e nema ko wana nema du soni on daari fu yo kujje wonno ko ɓen yimɓe kokka kam ɓoydu jango heɓa ballito e le gunda muɗum watta fa hoyna ɗum kam ɓoydu seɗɗa ndelle wakkati muɗum hano guldi meɗen ɓe duuri tawannoma ton e jahan kettinoɗe fa hannden feendaji golle ɗen peruɓe saabe rafidenago e ɓiɓɓe wuro en wonno ko fedde UFC duuri waɗani moƴƴere yo nema e guineji gollitilɗe e leɓade e tawti kujje heɓa ɓe mara wonno ko ɓe keɓana nous avons voulu komin gaɗi ɗum yo fa min kollita yimɓe ɓe ngala bawɗe ke miɗen gondi e maɓɓe woɗi du yettude ɗotilɓe fa gollal ngal heeɓi laati fofo maɓɓe de certaines populations hautes. Je viens de recevoir un don. Min kiɓi moƴƴere miɗo yetta UFC duuri sabu ɗotiremi e wakkatiji tiɗuɗɗi min gondi hande ɗi dans cette période de soudure gure ko watta hemde capanɗe jeɗɗi wonno ko keɓi moƴƴere nden wuro fuu kujje ɗiɗi gure gasin goɗɗe ko watta ɗum wonno kemme ɗiɗi e capanɗe jeegon e nayyi wonno ko keɓi botoji maaro ɗi kiloji 25 kanƴi keme 3 e capanɗe 5 addo diogu Sahel na welti sanne ces gens là ont tout perdu ɓe yimɓe mursi ko heewi hande ɓe ngala bawɗi tu ndelle fadde ami e wallude ɓe koota gure maɓɓe UFC duuri walliɓe e jawdi wuuɗi na wowi waɗu ko irini e bandu miɗo yettaɓe sanne ces personnes déplacées internes et un avenir ko wana nema UFC duuri kam wonno ko dari e ekkitinde yimɓe peruɓe ɓen golle juuɗe hano maral ma waɗugol jonin kay hano kaataji ni gasi fawoɗi suudu baba ndelle ɗi kibaruji min gonno hande ñalawma o fa min jottina ɗon wala fu ko heddi ɓurmi mbiyan ɗon fofo moɗon Allah holluɗe ñande altinere jam e cellal gasi fa min keɓa kibaruji goɗɗi min gara min jottina suudu baba jam ñallam en fofo moɗon